Yo, yama for akwaba edeba agadaku online TV. Say the debia no edu apomden mra yetu ensa efre doctor wa bene o ayaresemu pa. A oda on da agadaku new life clinic ano. Efa kwan a wosi efa so di en ebiane ya yedie bi tise kwadu anka abofre. Esa yale etu ase a emabiem. Enu na dani abenna yetu na mo se be ko doctor nchen. Na waboye nchiremu kwan ofa so ede saa enwene gudu yi edi ne dwuma wo na yale sabia wo entimi nsemre no meko doctor hon mama na kwaba na ya to ayon komo twetwe no so doctor yeah na kwaba yeah me de ni so wapo mu ye oh na mapo mu de o pass mo say abrofo mo wandare abrofo mo wandare abrofo yo wana enter na no mapo mu de o ye pa yamnya duti yo doctor say the debia apomdim le draw ya to ensa afro say onim die ene usu ehuna usu anya efa ayaresem no wonso ene ya hwefo a mo hwe agadako na TV no omo so ene omo mechema ye no eno na ama ene ya sa to ensa afro a enti ye dia ba be hie good enti na mebuza say ene ede na wo ede ma ye de den komo no ttt bi but enye ttt asa okay ti se sinapia before yesu ka kire o ma na say sa sinapi abana ye hu na ketekete no ewo mu say enuabani na eno ne de sopa na sa etofo bi mu asase pa bi mu a enyimi kan ye kanten na kata enua hodo bebre yes sa na nei addition ene alabe because we have don't go silke kodu banana na haba sumi do ye ntwa kase mu do bi so bi abehu se kodu haba body haba na ko fo ka papa na ye nya body na ye kodu e mis da menka kodu ho sanse body edu kodu ene kodu ayedi ene na haba kake good yan chere ho no ho nipa bi ya obe fo so no okay let's say nyame de le ko nenim yes we need to oko different dimension yeah nyame de le ko nenim enti mfom so ba ya hwe bibia tu nipa ba mpepere won okay because bibi sisi ya na kwa hwe ya ubenya stress stress so chire mu a anything abnormal stress odwere mo so dia na mo bibia na no wa hwe ni and so spirit wa hwe ni ye na depression show it depression na be chiwa je say mapem out of hope because me hope abe wiye yes and so spirit wa hwe ni ya sa depression do ba mass spirit another spirit and you find a wrong decision and so spirit and you go take his decision bia keke yes be o be so ko egwa sia sir keke sabi yes say omoni mi yo onu out me say bi do no aso apem and me be me dre so bi ampeme na no wa shaka babi na nufu sabi na nufu na chala wo te office wa apem on me yes on pin won share it is yare bia be nipem ana bibia ye nipa ana bibia tu nipa eya botre eje danya one day obeshi obi no aso ko problem am okay why o bedding share one day obeshi obi why o we maker wa pe kona mo one day obeshi obi why o dream maker obomo adai so abam okay to say ndem konfo bia adai so abam wi god ko dun egu de be kan wasam okay na haba ni okay kodu haba na ye to kodu no to na ye hwehwe na ho se ye ba ye dia dia no ye di ya to ne ho na to ache awe ye to ya che eni kwa se to che mentu bi ntwenda kodu haba me kodu ye di na ho se mentu bi ntwenda ele za to kodu na o hwane so we natural okay yes local one esa go for dey bia okay henti wu hwe kodu no say na bo mode na kaka na wo tunu hwe gu a akwanji ban odan ban na ko pharmacy ana odi kodu a ohia no dabi ogwini sa wo hwela dabi akwanji fa kodu say budim gwini hwini wo sa akwanji every kodu no jana ho dabi ebi mwa hwe abodu ewi we happen but opekodu pa ye no hwasem ne beka ne be de no hwasem ba betuja da be abechi gofo zem
apan ohun kodu a aso wonye gold but the no de sua ba betu dua na enkofo e say obi ebe the whole world ebe obi ahu okay e di kodu a ye di is e medin na bia no aka no ho mentungu de bidda ontungu na bidda bi ntenu ni ebe ka we hwasam ya ka we hwasam de medin de eno ana obi enu wo di awo me we potassium me pa we eye nya no hwasam ebe ka we ya menhwani ene abai we hwasam e wo bibi e doctor enti kodu ha ben ebe nkofo won se na papa we di kodu na osan ba we ne hono aka ho ene nkwa na ade obi kwase na ade nkwa no pe ade wo ma ga zimi mewu na o we ma de me bre mo bidda kodu ha ban we mati kakra ne kutem se ni se we keke ya mati se obo moden a ohoro ho se ohoro ho de so se bia le bi esi no ho na se ewuru yem se ewuru eye na ha ben kakari ya mati o bawi ade na nkasa emma kwan tumi bi wo yankopɔ de tumi bi ahyade mu emma kwan ma ade bɔne ebi emmo wure de pedue no that's number 1 resistable tumi break stop problem bi a efiri abɔnten ba and the problem bi anso ewo ne pedue mu no kodu ya ha ben wuru mu a ekine gye ho a emma comment mi nka wa koma nka wa harwa je se enye djuma yes kodetumi ye djuma na ti am ko fa kodu ye na se a obi am ho na okoto na temoje mu na moje na ye hwe ko ye lab na mhwe no moje na hye na ye moja ase sufini amama fin na bi sa se wa boko pen ase wa boko pen na na enye mo ho je se car o not come the car no akopim another car boom so eto okọ etu do saba like send mo jeje na mu okay 6 years new eto anu maduro akọ hospital wa ye na yesi oyi na but ehwa ajo ewa mo je ka katumi ba o control ta mo je ka katumi ba o ma ba se bosu miansa na ejai na saba okay na mo se sa ene de hayar saba na mkope kodu ha ba mi na ni ma na mkoko na me brand name na me so na man say ono na no me ya na din but yes me nimpa na obade anka ono abe edi so no mi da yes ana me fire na me no kakra na so no di me no me no hu say ena de ono so ba no ana ono me no so kwa kotua so eti oye 3 times a day no ana pa na ewe on to me ti once a day enei between offer me ma so kan I say second Jesus to I say hey mam fa kokomati ma kira mam fa kokomati ka so sa say second Jesus wa gbara hunu say hunu ade for second Jesus yes no see you so on tumi nyaka because wo hu nyame bi yes e wo nyame abode oboy no e de menya asem no Muhammad ma nyame abode no kure kodu haben no kure do ko muja ko tolite muja kodu haben na suma pro kodu haben na harawa sai kodu haben na kakidni fo na mo ya we what you say what I want to say opa tete say ya ogu glass mu na face we say go so acha 10 minutes hold on we find no more kidney disease could happen no more kidney disease what eti ade ma yankopon ye de abana ye fanse ye ho yare no ene ye dwan no ye din gofo bechi Bible is you are sure say don't follow the crowd foolishly ye ni ye din gofo bia sabe yes an gofo na ejumu no ye ni ye jimi sabe because God name de ni ho nti ye follow gofo no na mu furu ye kodo aban keke eti intestinal bacteria okay intestinal bacteria ensuno mo ye kuro gozo bia awe meat afred biane sa me ensuno mo biane no tumi di edi 3.5 hours and na no dey 7 hours meat no enti biane ne ko ensuno mo edi na no be ko de ko pro ensuno itiro wo no ensuno bom buru enti ni pensuno ma atweku akoma ye ne bebre abanyina enye hwe edidi ni na edidi ediwe no eni mo edidi anu edidi wo de biane bone anu ne biane bone what they would do we are brand bi na nyum go so ana say what they fagu ebo mu sa na nyu ansuhye go so nanom na sa utumi ye na empty stomach wa bobo nsem what only di hwe no e ngofo bi we it means stop
we say nkofo bi adwen so adwen asa bodam eno asa nya bodam asa kasa bi asa odo tumi nante ya na okodo bebi na osresere na se media wakasa uhun ya ja ha no kodo ha ben mo bibi na nkofo hu sa kodo ha ben o demonstrate enti sawo nua woni me do nua enti na me nua wo da nua nsuo hye no ehuru na fi gusu wo hye gusu a na no infusion atwe mu nsuo no aba adum na wa pinu na mu bie test sin ko fo ni so retu no cataract obu ha na ni so ba mark da etutu ni ya okay tu ni ko ba ha be mu a say e ma kumala ta say boss ni e kwa say bo okay what is it yes akuma ni kwa say bo no she obo mo so omo yiye obo gigigi mo jai obo tugu ho otu atrasa say makuma bo bakuma sheki say akuma no twi bibi ba twi amam o twi bibi iti omo bre enti gwenu ade bia dompen kutam onipa mu and what man we ye akuma dompen kutam onso dompen kutam wa hara dompen kutam obra bo dompen kutam o kidney dompen kutam prostate ade bia onipa wo de yes ehun asan ade bia dompen kutam ehun ejuma we ye okay so say dompen kutam the rumor is you ah wo I mean na I mean now we be adon out what na ho eti emotion na egum and na ko dan nipa yes bi oba check no ya platelet the platelet say nipa no bone marrow no dompen mu itim no o produce more bi mo je fin acid and mama heat na portion continue sisi bi biewu to go check no na on na go 2000 no na bo wabla ko do abas de fi ibisi dreji o ka o san be hu o nim eya no me fa hye no but na de wate nkwa de abani fi okay o fa ko do haban what I say yes o wi na mo no na o de bi yeti okay nya hwe se mo na nkofo bi atu din sa cancer no ko kura yara na be fa him o suro we de chi wo de pa no yes oh nti ya na nkofo abrabo ne ti so o ma adwendwen bia be wieye wa ma pem nkwaje ni mu de atini amunya so nim to apem okay na yi me ko da so no na me ko ye ko check no yes me nyese anya se ni se munya hwe wonya kudu haben okay kudu haben no munya na wonim na wona na ho o say na man put me a week bibia ni ho ade na ewu ni pedua mu na owu nkwamo ni wu ti kudu na haban bibi ana titi gu haban kudu efrase ade na no so se gu so oh yes anyway we can go on see o bucket mu fatum gum you so share the figures but not a rubber bucket and they go gra on ko fu rubber bucket mi na munyai okay o so share gusu a so an so share for the fagu bucket mi sa na fa so gusu fa se wiem na bia no mo so nya so bia no mo so emre no o de jare aba wa ko di ni a drop education pa nkwase fo ina sabi ina loku ya fo mu na modredi yemu afi ade we no ko dun na ye dia no ho ni o ya tregu se enya no na abo abe oza wotumi ko be ya tregu do mo tugu a mo ya mponche mo na mo we ye de bia no yes wo mo so de mo pani ye mienu wana na ho de wanya ho de cheze enu dia na we anti aging ti say as when obi e push obi na wo de fia hina wo kan sma ka sesi me fie de obo ne fie de no we sure wo ma me no wan enti we ati nipa yi aso onyini we twitwom amma me yin ba be ko mo ejije wa be won enti mi bro doctor enti we na ka se no ko do haban se no we wo ti me brane no ro na wa mo wo ti me bi no ro ko yim wo ti me poto ko yim de obeye bia ko do haban we de ko yim no wo na yanko what is it okay hwese wo ti me na wo mo ti me na sleepless insomnia sleepless kwa na ye insomnia chese and chronic yeah so ti me na wo mo na nti kaka no ma bre okay so mo ti me ko be bia wo mo ni so mo ni so kusukusu so mo ti me ko be bia okay what is it wo mo de bia heat wo mu good ye won ko fo beble wo ye no we fantibisi we ye no hono afuna ya na kasa ayese na kasa ba ya ko doctor ye me ni so ye nipa wo mu we
so di abona bibi ka sesi ya na asmato obi ona na mama dia be mem na me ko yes yare atumi pa wo minimum obi betu mo ka so ntumi ka so ntumi ka sa no da say na church ni mimi na yekuro ni mimi ma yekuro but eye kan so ayekuro na wa hwe ni ayekuro ni se ebe so na akọ yes emi nukuro a ede cancer ba chiro emi nukuro ede cancer ba okay what I say good oya de ya na dem te mpa kodu ho no na waso no say eno de say wuro hu a what I say asa obofo kutanta ben ostopo ha wa stop ha ostopo liver no stop wa harwa o lungs so good je say yare bi wo sa hare hani na no omma kwa mo mutumi yeduma eti anya mo se emse kodu nam se eje ko po cheda na oh we ba kuni ekuta side way yes a spiritual four sided yes knowledge be it is 1 2 3 4 again not southeast and west eyi wuro mu a we eti yare bi afiki dine so ba gina ho a meba le fi akon so ba gina ho a le fi ulan so ahara so gina ho a le fi liver blabo eti we na ngasa no se ko mu a ejire no atmosphere na stop bibia ti say abrochi Obama eba Ghana na o gale premier na na obi afun yejuma obi afun yejuma ti we wure o mu a obi afun yejuma onipom ti yare bi e woni pom yejuma stop no abe won ma ko du hun keke le hun we ewuro obu se gidi yare bia dumi that yejuma be so 45 minutes yes the by 45 minutes na e fi stomach no na fa won sinu na eko na no de yenim nti we ne ye die wie no afre na enchiche wa na nam wie na nom ye da kwase no eno so na ye pe no do ye dia kwase na kwase obi ye obi na obi abaje wo na waji we na akwa na wo chesi na usa kokunu usa kwai na ye onu abaje wo no nti we ne wuro mu a ye ne bia that day na be ye dwuma na stop no at once enti stop na wie no ohia bi mia ohia another food ohia vegetable ohia bia na yanea de ye zai afina ne ya mutibo yes ele ko se no ya se no eti kodu ahaban anini yes kodu hu a ya wa ya tugu ya di na bia ne we no ayarsa yes enko ye ma na pe bia na stop yare a ondala ene yare eba na fa ne kan ho okay uya dia to so dia kakra ma vegetable so nya vegetable de tomatoes de ngula one okay any prepare America say because inkofo as say the whole do biati yes ignorance no dos enye na obi na share sin yenye sa me me inkofo bi echi de bia ni bia won ti ase me ni obi si san obi ani a wasesa oni pe bia wasesa oni pe bia wasesa okra o sport okun okay asema de bia me kan no mam penimo bi sesa won di Daniel ko no say me pe me bia na me ni aba na haba ma na wo ya ohe mo mi mamfo nchi na me ma nchi na mo so ya hwe be 10 days pe yes 10 days bo no ye ko hwe wo ma ho de hwe wo ho mo so wow ese bibi pa wo ade no jade ne yedi ya ka titi atimpon kakra okay se tumi yeni na kakra okay what is the blue so ma che afana ko fo ma jibi yo ahefo ene so said the doctor dawo ye no ese se wo pe ayaresa papa eno nso betumi ka wa faka be bia wo bia Ashoma Estate oba hema bus stop na number se wo ba na wo yira obefra me age osuni 0246 690 590 0246 690 590 and I said 0246 992 946 me am di dwumade hu chaman mudiane osonfo Ebenezer Ofori dia me kan say so da doctor so da na so montimi na kodu ahaban obi a ne nsa ekopo una ho na so tiri wo so nsa popo doctor say me kan che na sia tatai tumlikae ade ya sa na wo hwe a wunya e wa Agadako New Life Clinic ya tu nsa fro say wa ya sa no how na de akini able no to anamo ne fabra na yebetu ase ama Agadako New Life Clinic aha ene do VC makrama